Guys, binabag na kami guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo guys. Paldo guys. Paldo. Tingnan mo guys. Binabag na kami guys. Dahan-dahan lang. Paano na makikita yan? Ayan guys. Lakas ng hangin guys. Okay guys. Kaya ano kaya naluto natin yung masarap pagkain guys. Guys, pasubscribe din naman guys. Shout out kay Shout Dudong out Vlog. kay Proipis. Ipis. Pati kay Dudong Vlog. Kay Dudong Proipis. Dudong Pam! Ito po harang ng baboy. Guys, tingnan mo guys. Oh. Isang hangin. Putang na guys. Paldo guys. May ipo po, may tornado. Ano mo dyan sa hangin? Tapat mo. Tornado guys. Matandaan. Opo. Ayan guys, kita nyo naman guys. Guys, lakas ng hangin. Ano eh, oo, Guys, diba? takuri guys. Isang bida. Tingnan nyo guys, oh. Lakas Wow, na alon sa amazing. flood control namin. Oo, kita niya yung flood control. Matibay yan. Ginapa na kami. Pa, kaya na, yan na naman. Lampas na naman ng malakas na. Panalo po si Proipis. Si JB yun. Ayan o. O, diba ang hangin? Ano naman, Ow, shit. O, bye-bye na. Bye-bye po. Subscribe naman.